बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें गज़ा के अंदर जो जुल्म की इंतहा हो रही है और इसराइल जिस तरह से जुल्म कर रहा है उसकी एक और अनोखी मिसाल। ये यहूदी इंसान है ही नहीं और शायद अपने अलावा किसी और को इंसान समझते ही नहीं है। सवाब समझ के और एक बड़ी नेकी का काम समझ के फलस्तीनियों पे जुल्म किया जा रहा है। गजा में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अल शिफा और उस पे भी अब इसराइल ने अटैक कर दिया और बाकायदा टैंक्स एंटर हुए हैं वहां पर और महफूज राहदारी पर फायरिंग की गई है और इसराइली फौजी उस अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करते हुए वीडियोस भी सामने आई हैं और खबरें भी अब तक यही बता रही हैं। और हमास ने अस्पताल हमले के जिम्मेदार अमरीकी सदर जो बाइडन को करार दे दिया है, चूंकि जो बाइडन ने कंप्लीटली बैक किया इस ज्यूइश ब्रुटैलिटी को। वो हिटलर जिसने ये सब कुछ किया था यहूदियों के साथ होलोकॉस्ट में, जब इनको मारता था और मारा था तो ठीक किया था उसने, लेकिन आज वही यहूदी वो जर्मनी का साथ दे रहे हैं। जर्मनी इज देयर एलाय। उन्हें याद ही नहीं है कि उस हिटलर ने इन यहूदियों के साथ क्या किया था और वो ठीक कर रहा था इनको मार के। अब जो कुछ ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे अटैक करना, बच्चों के साथ जितना जो जुल्म की इंतहा इन्होंने ढाई हुई है और जो कुछ अब बातें इसराइल के अंदर से निकल रही हैं और ख़ुद यहूदी जो कुछ ऐसे जिनमें थोड़ी बहुत इंसानियत है वो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस आ रही हैं और वो बता रहे हैं दुनिया को कि किस तरह ये जो दहशतगर्द फौज है इसराइल की, वो किस तरह से दहशतगर्दी फैला रही है, किस तरह से बच्चों पे अटैक कर रही है। स्पेसिफिक टाइमिंग्स के ऊपर अटैक करते थे हमेशा ये, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी, और इसी तरह इन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों को शहीद किया, हज़ारों लाखों लोगों को शहीद किया। और अब गजा से जिस तरह से वाइप आउट करना चाह रहे हैं और अल शिफा हॉस्पिटल में जिस तरह से 650 के करीब मरीज थे और तिब्बी अमला था, वो उन पे हमला कर दिया गया, टैंक्स को एंटर किया गया और इनके दो जो जालिम फौजी थे उनको भी हमास की जानिब से मारा गया है, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, उन दो फौजियों को जो इसराइल के वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो जुल्म ये किए जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत है, ताकत बहुत है, पावर बहुत है और तमाम बाकी बिरादर इस्लामी ममालिक सिर्फ बैठ के या रिपोर्टिंग कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं तो या अपने ही मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बर्बरियत की ये मिसालें हमारे सामने आ रही हैं और इंसानियत से बालातर एक हैवानियत की मिसालें हमारे सामने आ रही है, वहीं पे बहादुरी की और मजबूत ईमान की मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं कि जब अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर इसराइली फ़ौज ने अटैक किया और वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने बताया और उन्होंने कंफर्म किया इस चीज़ को कि वो इसराइली जो फ़ौज है वो बेसमेंट तक पहुँच गई है और बेसमेंट के अंदर उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। और यहीं पे इसके साथ जो डायरेक्टर हेल्थ हैं वहाँ के, जो शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेल्थ है, डॉक्टर मुनीर बारेश उनका नाम है, और जब हमला हुआ, हमले के बाद उन्हें कहा गया कि अपना दफ्तर छोड़कर बाहर चले जाएं आप, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना दफ्तर छोड़कर नहीं जाऊंगा। इफ़ यू वांट टू किल मी यू कैन किल मी बट आई वॉन्ट लीव। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। मर रहे हैं वहाँ पे लोग, शहीद हो रहे हैं, हम सॉरी मर नहीं रहे, शहीद हो रहे हैं, इस दुनिया में फानी से कूच कर रहे हैं और हम बैठे बातें कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये 1948 से होता आ रहा है ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद अब आप देखेंगे गुज़िश्ता आज 39वां दिन है और 39 दिन हो चुके इस बुचरी को और इस जुल्म की इंतहा को। हम बैठे सिर्फ बातें कर रहे हैं, क्या मदद करेंगे हम, क्या साथ देंगे उनका। इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी द लास्ट हॉस्पिटल जो ये अल शिफा हॉस्पिटल है। इसके बाद तो उनके पास कोई और पोजीशन भी नहीं रह गई है। यहाँ तक इसराइली फौज पहुँच गई है और इसके बाद अब गजा में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। हम गुफ्तगू ही करते रहेंगे, हम तैयार हैं जाने को, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम एज इन मुआशरे की बात कर रहा हूँ, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अपने इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, हमने आज तक इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट नहीं किया एज ए नेशन। हम जो कर सकते थे हमने वो नहीं किया। आज भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है हमारे थ्रू, आज भी उनको सपोर्ट मिल रही है हमारे थ्रू। हम ये तो कर ना सके, हमें कोई भेज दे तो हम चले जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे मफरूजों पे बातें करना तो मेरा ख्याल है बड़ा आसान है। शुबाब, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से मज़ालिम इसराइली ढा रहे हैं वहाँ पे, और अब हॉस्पिटल्स पे अटैक शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो अल शिफा हॉस्पिटल था उस पर अटैक कर दिया गया है। बाकायदा फ़ौज वहाँ पे एंटर हो गई है और टैंक्स पहुँच चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी मरीज़ थे और जितने पैरामेडिकल स्टाफ है उससे कहा जा रहा है कि जस्ट इवैक्यूएट द हॉस्पिटल, वरना हम आपको अटैक करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। डायरेक्टर हेल्थ मैंने जिस तरह आपको बताया अल शिफा हॉस्पिटल के, क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन पे?
ظاہر بات ہے خواجہ صاحب جس طرح بتا رہے ہیں اور جس طرح معافی مانگ رہے ہیں یہ تو ایبسلیوٹلی ہمارے اینڈ پہ یہ ایک ہے کہ ہمیں معافی تو پہلے واقعی ہی مانگنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے ایمان کے درجے کو جو ہے اس کو کمزور سے کمزور ترین درجے کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے کو ہمیں اس وقت جو ہے اویل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. آبویسلی ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ابھی جو ہے خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اور آپ نے بھی کہا کہ ہمیں جو ہے ان کی جو بائیکاٹ کرنا چاہیے اسرائیل کی ساری چیزوں کو. اس کے علاوہ آئی تھنک سو ناٹ اونلی اس کی بلکہ جو ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس کو جو ہے فائنانس کر رہے ہیں یا کسی بھی حالت میں سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ ون آف دیم جو ہے یہ ہمارے ایمان کے درجے میں شامل ہے. اور ہم یہ میرے خیال میں یہ ایک عام آدمی ایک لے مین اور ایک ایسا جو کسی بھی چیز کی ہمت طاقت نہیں رکھتا وہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے. کم از کم اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں تک یہ بھی تو پہنچے کہ ہاں بھائی یہ والی جو چیز ہے اس کو چھوڑنا ہے، اس چیز کو آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. وی آر مسلمز اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ود دا مسلمز. We are not with those people جو کہ بغیر کسی گناہ کے کسی غلطی کے اس کو جو ہے وہ خام خام میں شہید کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے اور انشاءاللہ اور دعا ساتھ ضرور کرنی چاہیے. انشاءاللہ شاید ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کرش میں یا اس موقع اسے مل جائے کہ وہ وہاں جا کے کوئی اقدام کر سکے. اور اگر کسی کو بھی کوئی ایسا حل ملتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا از ویری ایوری ویئر، تو بڑا وہ فوراً سے پہلے اس طریقے کو جس سے ہم ان کو مدد کر سکیں مدد پہنچا سکیں. اور کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جگہ جگہ دیکھتی ہوں بینرز لگے ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں کی امداد کریں فلسطینیوں کی امداد کریں. جب آپ نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو امداد کی وہ وہاں پر پہنچی ہی نہیں. تو دیٹ از لو. اگر اس کی جس طرح ہر طرف اسکیمرز ہوتے ہیں اور جہاں ہر طرف لوگ پیسہ لوگوں سے لوٹتے ہیں اس ملک کے اندر بھی اس نام یعنی کہ اگر اس نام کے اوپر بھی ان لوگوں نے یہ ایک بزنس سٹارٹ کر لیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز اس بزنس کو کلوز کریں اور کم از کم کم آن ٹو دا فیکٹس اور اپنے آپ کو کم از کم یہی سمجھیں. یہ بھی آپ کی جو ہے نا آپ کا جہاد ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کام جو کہ آپ کی طاقت میں ہمت میں آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور آپ اس نام کے اوپر پیسہ نہیں کما رہے تو دیٹ از ویری گڈ کہ آپ کم از کم اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے مسلح بچائیں اور دعا کر لیں رادر دین کہ ایسا بزنس کریں جو کہ کسی غریبوں اور کچھ ایسے مسکین لوگوں کے اوپر ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر ہے جو آلریڈی ہی اتنی مصیبتوں میں ہیں اور جس طرح قتل و غارت وہاں پر ہو رہا ہے اور جیسے شہید کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اتنی کرٹسی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اتنی کرٹسی ہونی چاہیے خواجہ صاحب جس طرح سے مسٹر باب نے بتایا. اور واقعی میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کیمپس لگے ہوتے ہیں اور بینرز لگے ہوتے ہیں اور فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد اکٹھی کریں. امداد تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہی جا ہی نہیں رہی تو پھر یہ کس کے نام پہ امداد اکٹھی ہو رہی ہے؟ کیا یہاں پہ بھی مافیا سمجھ رہا ہوں کہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کوئی نہ کوئی ایسا حماس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور دے گا. اگر اسرائیل اس فلسطین پہ کوئی ایسا اٹیک کرے گا میرا ایمان اور میرا اعتقاد یہ کہتا ہے کہ بچے گا اسرائیل بھی نہیں. یہ بھی بات میں نے نوٹ کر لیے گا.